हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं गोसाईगाँव जी मेला आसे मेला आज मैं आपको देखुवाम और आज ये मेला जिमान शॉप स्टोर आसे और जिमान दुकान आसे जिमान मिठाईर दुकान आसे और जिमान डोज टयस जिमान दुकान आसे सकलोबिलाक दुकान आज मैं आपनाक रिव्यू करिम और देखुवाम। सो एतिया मैं गोसाईगाँव मेला गई आसो और गोसाईगाँव मेला जोৱাৰ आगत मैं आपनाक गेट देखाम और बातरे শেষতে बात চাও তোমারে লৈ যোৱাহি আজি তোমাৰ বাটেৰে বাতৰে শেষতে बात চাও তোমারে লৈ যোৱাহি আজি তোমাৰ বাটেৰে তুমি আহিলে নামে বুকুৰে খাওঁ নহলে উকা উকা মোৰ ফাগুন বাতৰে শেষতে বাট চাওঁ তোমাৰে লৈ যোৱাহি আজি তোমাৰ বাটেৰে आखे पाखे बुकुरे तुमी भेदिला परिधि आरु होला हठाते कि जे आपुन एतिया निजर हियाते মই নিজে আলহী আজৰি হৈ খবৰ লবাচোন তুমি আহিলে নামে বুকুলে খাওঁ তুমি নহলে উকা উকা মোৰ ফাগুন বাতৰে শেষতে বাট চাওঁ তোমাৰে লৈ যোৱাহি আজি তোমাৰ বাটেৰে ভাঙি যোৱা প্ৰতিটো সপোন আৰু মনৰে দাপোন আজি তোমাক পালে হয় আকৌ নতুন ৰৈ গলা তুমি এনেকৈ বুকুতে যেনেকৈ এটি চিনাকি নুপুৰৰ ৰুণজুন আহিলে নামে বুকুলে খাওঁ তুমি নহলে উকা 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 মোৰ ফাগুন বাতৰে শেষতে বাট চাওঁ তোমাৰে লৈ যোৱাহি আজি তোমাৰ বাটেৰে